Magandang gabi, sir. Practice. Magandang gabi, sir. Ang galing sa trabaho, Nice. Okay, next. Oh, yeah. I know. Klake na. Agad. Ay! Pumuso pa! Pumuso si sir! my God. Lahat tayo dito nagtatap... Ginagawa mo dyan? Oh, no! Woo! Palis ka dyan. part-time worker. Gustos mo eh. Hello, sir. May card? Ay! Palis I ka am na lang. part-time worker. Marunong mag-antay. Yes? Ay! Huy! Huy! Tigat, te. I'm Mabigat part-time nga, worker. diba? Bisa ulit-ulit mo. Oh! 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 Lo! Lo! Bakit? Aatake mo ako, sir. Sir, wala akong ginagawa masama. I'm part-time worker. Papasok-pasok ka, wala ka namang skills. Saka punta. Rep namin yan. I am Ibalik part-time mo worker. yan. Morning, sir. Ay. Siga ka? I'm Asiga part-time ako. worker. Anong ginagawa mo? Galing ka sa taas. Hindi ka I am superhero part-time dito. worker. Pupunta ka I am sa part-time manager. worker. Oh, ano bang ginagawa nyo? Ikaw, sino ka? Uy! Sino I ka? Uy! Pag bobo, huwag mo I am isisisi sa part-time refrigerator. Anong ganap mo dito? Kuya! Kuya! I am Convenience part-time store worker. ka. Ano yan? Walang I'm pera. part-time worker. Ako pa tinanong mo. Yeah. Yeah. Oh, ito ko lalaban. Ito ko lalaban. Yeah. Nice pose. Huh! Sadak ko paruon. I'm Sadak part-time worker. paruon. Naks. Binutas. I Tas am na nga yung part-time kabila. worker. Binutas mo pa. Iba din trip mo eh, no? Oh, sino ka? Animal lovers naman ako. Ay, nako. Nag-iimo si kuya. Kamukha ng manager ko to ah. Sir, part-time worker. nakausap kita. Ano ba? Kamukha mo dyan, tay. Tay! Part-time worker. Ginagawa mo, tay. I'm Ko, part-time aayusin niyo yung worker. paglalaki.